Alright, Assalamualaikum and good day everyone. So today I want to explain about 6.3 partial fraction. So in partial fraction, there are 4 types of partial fraction, and the right hand side here is its general form of the partial fraction. So how to differentiate between the 4 types of partial fraction? We have to look at its denominator. So if you can see the first one, the denominator, the factors are linear. So we call it as a linear partial fraction. And the second one is also linear, but you can see that we have a square here. Maksudnya dia linear, x minus 1 masih lagi linear, tapi dia repeated. So we call it as repeated linear. Okay. Kalau awak perasan, this linear, atas dia kita letak constant. Dia mesti one power less than whatever we have as the factor. See, linear here, atas dia constant. So, linear here, atas dia constant. Linear here, atas dia constant. This is still a linear, tapi dia repeated, atas dia masih lagi constant. So, kita tengok yang the third one, kita ada linear dengan kuadratik. So, linear ni macam biasalah, atas dia constant. Ni linear, atas dia constant. Okay, tapi yang kuadratik ni ni adalah kuadratik that cannot be factorized. Macam mana saya tahu dia kuadratik that cannot be factorized? We have to check using your calculator. Kalau you jumpa dalam calculator tu, kalau calculator hitam dia tulis R, I macam tu kan. Kalau you check kuadratik ataupun dia bagi dalam bentuk complex number, itu adalah quadratic that cannot be factorized. Maksudnya kita tak boleh nak factor dah lagi benda ni. Kan saya kata kalau graf kuadratik tergantung, dia tak ada roots kan. So tak ada roots maksudnya tak ada factor lah. Itulah dimaksudkan dengan quadratic that cannot be factorized. So quadratic that cannot be factorized dah tak boleh tulis dalam bentuk linear. So atas dia kita akan letak apa? Atas dia kita akan letak bx plus c. Kenapa bx plus c? Sebab ini adalah dalam bentuk linear punya general form. Nak letak cx plus d boleh, ax plus b boleh. Tapi kenapa saya tak letak ax plus b? Sebab a dah guna dekat sebelah dia ni. Okay, so ini kita panggil quadratic that cannot be factorized. Okay, dan yang last kali ni, kalau perasan dia adalah improper. Kenapa improper? Sebab power atas dengan power bawah ni lebih ataupun sama dengan yang bawah. So bila ni sama, x kuasa 2, atas dia, bawah dia pun x kuasa 2 juga. So dia masih lagi improper sebab power dia sama. So macam mana nak buat? Kita kena guna long division dulu. So this is basically types of partial fraction lah. So we look at the example. Okay, let's try the first example here. So as you can see, dia kata express in partial fraction. So we write back 5x plus 1 over 1 minus x dengan 1 plus 2x kat sini. Okay, so this is the left hand side. Yang right hand side ni kita kena tulis dia dalam bentuk general form of the partial fraction. So we have to be very careful with the general form of the partial fraction. Sebab once you salah general form, dia tak akan tengok dah working you memang completely salah lah. You akan dapat B note sama dengan J note. Macam tu. So here is the linear kan. Factor dia linear. Linear factor. So how to do the partial fraction? It will become A over 1 minus x plus B over 1 plus 2x. So that is the general form of that partial fraction. So again, kat sini macam mana kita nak solvekan dia? Apa yang kita akan buat? Kita akan equate dia punya denominator. Okay, kita tengok denominator sebelah sini. 1 minus x, 1 plus 2x. Tapi dekat sini, denominator kita 1 minus x je. Kita tak nak. Kita nak ada 1 minus x, 1 plus 2x. So apa akan jadi? Kita akan darab dia dengan 1 plus 2x. 1 plus 2x kat sini. Okay. So tengok denominator dia dah sama. Ni untuk the first expression. The second expression pun samalah.
kita dah ada 1 plus 2x. Kita kena darabkan dengan 1 minus x. Kenapa nak darab dengan 1 minus x? Sebab kita nak samakan denominator dia. Sekarang kalau perasan denominator dia belah kiri dengan belah kanan dah sama. So bila kita dah samakan dia punya denominator, bolehlah kita compare dia punya numerator sahaja. So apa akan saya tulis kat sini adalah numerator dia. Okay, 5x plus 1 belah kiri dan belah kanan dia adalah a 1 plus 2x plus b 1 minus x. Perlu ke nak tulis dia punya denominator lagi? No, we don't have to lah because the denominator is already the same. Okay, so saya ulang balik what we did just now. The first step ni, saya cuma tulis general form of the partial fraction. Okay, the next step apa yang kita buat tadi? Kita equate dia punya denominator. Dan the next step ni apa yang kita buat? Kita compare numerator. Okay. Okay. So, kerja kita sekarang adalah nak dapatkan value A dengan value B sebab kita nak masukkan balik dalam kita punya general form tadi tu. So, cara dia adalah kita akan substitute value X. Nak substitute value X apa? Value X apa ada dekat sini? Okay, kita ada 1 minus X sebagai kita punya factor. So, X boleh equate to 1. So, saya akan substitute 1 ni dekat left hand side. So, kita akan dapat 6. Dan dekat right hand side. Dekat right hand side, bila you substitute 1, you akan dapat A. 1 plus 2 times 1 is 3. Okay, 1 minus 1 is 0. Darab B dapat 0. So, automatic bila kita substitute 1, kita akan dapat nilai A, which is 6/3 is 2. Okay, kita dah dapat nilai A. So, sekarang kita nak dapatkan nilai B pula. Sama, kita substitute lagi nilai X. Nak substitute apa pula? Okay, tadi kita dah substitute 1 sebab kita ada 1 minus X. Sekarang kita ada lagi satu 1 plus 2X. So, kita akan substitute. Kalau tadi kita substitute 1, sekarang kita akan substitute negative half. Mana saya dapat negative half ni? Daripada 1 plus 2x. Okay, tak boleh memandai-mandai nak ambil value x mana-mana, tak boleh. Kalau awak ada factor ni, kena masukkan nilai x yang ada dekat atas factor ni dulu. Okay, so saya masukkan dekat left hand side. You akan dapat 5 negative half plus 1. Okay, ni left hand side. Right hand side pula, bila you masukkan negative half dekat A ni, 1 plus 2 darab negative half, you akan dapat kosong. Okay, dekat B pula, you akan dapat B multiply with 1 minus negative half, which is 3/2. Okay, then you use lah you punya calculator, then you akan dapat nilai B. Dapat nilai B berapa? Kira left hand side tu dapat negative 5/2 plus 1 divide by 3/2. So, you akan dapat B equals to negative 1. So, settle lah. Kita nak tadi. So, saya tulis jawapan dekat sini. 5x plus 1 over 1 minus x, 1 plus 2x. Bila kita tukar dia dalam bentuk partial fraction, kita akan dapat A, which is 2 over 1 minus x plus negative 1 B kita over 1 plus 2x. Saya cuma tulis balik ini, tapi kita dah dapat nilai A dengan B. Okay, tapi tak cantik kan plus dengan minus dekat situ. So, kita boleh plus dengan minus. Bila dia jumpa, dia akan jadi minus. Okay, so dia sebenarnya adalah minus kat sini. So, ini adalah jawapan kita. So, first kali kita buat general form of the partial fraction, equate denominator, compare numerator and substitute the x value to get your unknown A dengan B. So, kalau you ada 3 unknown kat sini, 3 lah value yang you kena substitute.
Alright, so that is basically how to do the partial fraction for linear. Okay, next let's do the partial fraction for this example A. Okay, saya tahu dalam nota yang saya bagi tu, saya dah bagi siap-siap dah solution dia. Hari ni saya cuma nak explain walaupun tulisan saya buruk. Okay, 5x squared. Kalau awak nak tengok tulisan yang cantik, boleh tengok PowerPoint yang saya bagi tu lah. Kat situ ada solution yang cantik. Okay, cuma hari ni saya nak explain satu-satu macam mana kita dapatkan dia. Okay, so kita kata ini adalah express sum of partial fraction. So kita kena tulis dia dalam bentuk general form of the partial fraction. Ini jenis yang mana? Ini jenis yang repeated linear. Kenapa repeated linear? Sebab x plus 1 ni dia kuasa 2. So apa akan jadi? Dekat dia punya general form is just A over x plus 2, okay, plus b over x plus 1. Okay, jangan letak kuasa 2 plus c over x plus 1 squared macam tu. So dia akan kalau ada kuasa 3 tu buat d over x plus 1 cube. Tapi sebab dia kuasa 2 je, kita berhenti sampai kuasa 2 sahaja. Okay, so apa next step tadi yang kita buat? Kita equate dia punya denominator, left hand side dengan right hand side. Kalau perasan kat sini denominator dia adalah x plus 2 dengan x plus 1 squared. Yang the first expression ni apa yang dia kurang? Dia kurang x plus 2 dia dah ada. Siapa lagi yang dia tak ada? Dia tak ada x plus 1 squared. Okay, ingat bila kita darab bawah kena darab dengan atas juga. Okay. Okay, ni first expression. The next expression pula, kita ada b over x plus 1. Apa lagi yang tak cukup bila kita compare dengan left hand side dengan right hand side ni? Dia dah ada x plus 1. Okay, tapi dia ada satu je x plus 1. Belah kiri ni, dia kena ada 2 x plus 1. So, dia kena darab lagi dengan x plus 1. Lagi satu, x plus 2. Supaya denominator dia sama. Ingat, matlamat kita nak denominator dia sama. Okay, so bila dah darab bawah, kena darab dengan atas juga. Mana boleh darab bawah saja. Okay, and kita ada c over x plus 1 squared daripada atas. Apa yang dia kurang? Dia kurang x plus 2. So, darab bawah, darab atas sekali. Macam tu. Okay, so nampak tak sekarang denominator dekat kiri dengan kanan semua dah sama. So, bila denominator semua dah sama, kita boleh compare dia punya numerator. Ingat, ni step yang ketiga. Kita compare numerator dia. So, numerator tu maksudnya yang atas je lah. A x plus 1 squared plus b x plus 1 x plus 2 plus c x plus 2. Okay, sorry. Next step untuk dapatkan value A, B dengan C lah. So kita akan substitute nilai. Saya kata substitute apa? Substitute X sama dengan negatif 2. Mana saya dapat negatif 2 ni? Bukan saja-saja teka-teka, tak. Kita ambil daripada faktor kat atas ni. Okay. So substitute negatif 2, belah kiri ni kita akan dapat 5 darab negatif 2 kuasa 2. Kuasa 2, 4. 5 darab 4, 20. Tolak 17 darab negatif 2, 24. Tambah 17. Okay, itu untuk belah kiri. Belah kanan kita akan dapat A x plus 1 negatif 2 tambah 1. Negatif 1 kuasa 2. 1. So A sahaja. Plus B. Okay, bila you dapat B, bila you masukkan negatif 2, nampak tak negatif 2 tambah 2 dapat kosong. So, kosong darab kosong, kosong darab x plus 1 kosong. Kosong darab B kosong. So, this one is 0.
X minus X plus 2, you substitute negatif 2, you dapat negatif 2 plus 2, kosong, kosong darab C, kosong. Macam tu. So nampak tak, bila you substitute negatif 2, you akan dapat value of A terus, which is A equals to 20, calculator. Saya takut bila awak congak tu, awak salah kira, so rugi. So dalam calculator, you dapat A sama dengan 3. Dapat value A. Next, kita substitute apa pula? Okay, apa lagi yang boleh substitute daripada equation kita kat atas ni? Kita boleh substitute negatif 1 pula. Okay, bila kita substitute negatif 1, mana datang negatif 1 ni? Daripada x plus 1 ni. Okay, kita substitute negatif 1, kita akan dapat 5 tolak 17 tambah 17. Okay, this is the left hand side. The right hand side pula, you substitute negatif 1 sini, you akan dapat 0. You substitute negatif 1 sini, you akan dapat 0 juga. Yang C ni bila you substitute negatif 1 plus 2 is 1. 1 times C is C only. So C awak adalah 5. Okay. So kita dah dapat A, kita dah dapat C. Hingga satu lagi value yang kita nak. So ingat, kita ada 3 unknown. So kita akan substitute 3 kali lah untuk dapatkan value dia. Kita nak substitute apa pula? Okay, negatif 2 kita dah substitute. Negatif 1 kita dah substitute. Dekat sini pun kita akan guna negatif 1 juga. Tapi kita tak boleh substitute value X yang berulang. Tak boleh. Tak boleh berulang. So kita kena cari value lain. Apa value lain tu? Okay, this is the best part. Kita boleh substitute apa-apa nilai selain daripada negatif 1 dengan negatif 2. Apa nilai je pun boleh cikgu. 100 boleh, 10 boleh. Boleh. Apa-apa nilai pun boleh. Tapi buat apa kita nak susah-susah substitute 100 kalau kita boleh substitute kosong? Kenapa saya substitute kosong? Sebab kosong senang kira. 5 darab kosong, kosong. 17 darab kosong, kosong. 17. So, belah kiri kita akan dapat 17 sahaja. Okay, how about the right hand side? When you substitute 0 plus 1, 1 squared A. So, kita akan dapat 3 kat sini. 3 darab 1, 3. Okay. 0 plus 1, 1. 0 plus 2, 2. 2B. 2B. 0 plus 2, 2. 2C. Understand? So, you akan dapat you akan dapat 2B equals to 13, 17 tolak 13. Dapat 4. So, 2B equals to 4. B equals to berapa sayang? B equals to 2. So, nampak tak? You dah dapat nilai A, dah dapat nilai C, dah dapat nilai B. So, boleh tak kita tulis ni sebagai partial fraction? Boleh. Dia adalah, what is your A just now? 3 over X plus 2 plus B, which is 2 over X plus 1 and plus C, which is 5 over X plus 1 squared. Saya cuma salin balik general form ni, tapi saya substitute nilai A, B dengan C yang kita dapat tadi. Okay, step dia sama saja. Kenapa yang ni macam panjang daripada yang sebelum ni? Sebab ini ada 3 unknown yang kita perlu cari, A, B dengan C. Okay, example ketiga dan terakhir yang saya nak explain hari ni adalah the partial fraction that involve a quadratic factor kat sini. Okay, nampak tak ni ada quadratic factor. First, you have to check with your calculator whether this quadratic can be factorized or not. Sebab kalau kita boleh factorize, kita factorize saja, dia akan jadi linear factor lah. Tapi bila dia tak boleh factorize, yes, I check with the calculator and it cannot be factorized. Sekejap nak batuk. Okay. Salin balik yang left hand side. Okay, and then the right hand side would be the general form of this. So since the first factor is linear, so it's just A over X plus 2.
Tapi sebab the second factor is a quadratic that cannot be factorized, I check with the calculator, it cannot be factorized. So what will be the numerator for that? It will be bx plus c. Dia mesti dalam bentuk linear. So x squared minus 2x plus 4 macam tu. Okay, dah general form dah settle. Next adalah kita nak equate dia punya denominator. So denominator belah kiri begini. So denominator sebelah kanan pun kena begitu jugalah. So kat sini dia kekurangan. Dia dah ada x plus 2, dia kekurangan x squared minus 2x plus 4. So atas pun kita kena darab dengan x squared minus 2x plus 4. Okay. And this one kita ada bx plus c over x squared minus 2x plus 4. Compare dengan denominator belah sini, dia kekurangan x plus 2. So kita darab lah dengan x plus 2. Okay, tapi yang ni ramai yang selalu careless mistake sebabnya dia tak letak kurungan dekat bx plus c. Bila tak letak kurungan, you akan ingat c je yang darab dengan x plus 2. Dia sebenarnya bx plus c semua ni darab dengan x plus 2. Okay, now dia punya denominator dah sama. So what we should do next is to compare dia punya numerator. So belah kiri is 2x plus 1 and the right hand side would be a x squared minus 2x plus 4 plus bx plus c dengan x plus 2. Okay, perlu ke lagi kita nak tulis dia punya denominator? Tak perlu dah sebab denominator dia dah sama. Kita cuma nak compare dia punya numerator saja. Okay, first step settle, second step settle, third step settle. So next one is to substitute. Substitute the value from factors that we have here. So daripada sini, apa value yang kita boleh substitute? X equals to negative 2. Okay, bila kita tak substitute, value yang kita boleh substitute, you takkan dapat jawapan. Maksudnya you tiba-tiba you guna kosong satu sebab senang kira. Tak boleh, you kena substitute dulu dengan value yang kita ada dekat sini, dekat factor dia ni. Okay, so dekat factor dia ni kita ada x plus 2. So kita boleh substitute negative 2. Nak substitute kat mana? Nak substitute dekat numerator yang kita compare tadi lah. The left hand side would be negative 2 times negative 2 is negative 4 plus 1 is negative 3. Okay, yang ni kita substitute lah negative 2. You will get negative 2 squared 4 minus 2 times negative 2 is negative 4 minus negative 4 plus 4. So 4 plus 4 plus 4 is 12. So you will get 12a. Yang ni bila you substitute negative 2, dia akan jadi kosong. Kosong darab bx plus c is 0 as well. So you akan dapat value of a. What is your value of a? Your value of a is negative 1 over 4. Dah dapat satu value. And then kita nak kena substitute apa lagi? Ada tak lagi value yang kita boleh substitute? Sayangnya tak ada. Sebabnya kita ada satu je linear factor. So kita tak boleh substitute nilai negatif tu dah. Kita kena substitute nilai lain. So saya kata value apa yang senang? Saya substitute kosong. Okay, substitute 0 to the left hand side, you will get 1. Substitute 0 to the right hand side, you will get okay, a is negative 4. Substituting 0 here, you will get 4. Plus, substituting 0 here, you will get only c. Substituting 0 here, you will get 0 plus 2 is 2. So, 2c. So, you will get value of c. C equals to, ni potong-potong, 2 over 2 is 1. So, c equals to 1. You will get c equals to 1. Okay. Alright. Next adalah kita substitute lagi satu nilai. Tadi saya check betul tak C sama dengan 1. Betul. Nanti kan panjang-panjang buat tiba salah. Okay. Kita dah substitute x sama dengan negative 2 from our factor.
kita substitute x equals to 0 because we don't have any other factor. And apa lagi value yang senang untuk kita kira supaya kita boleh substitute value tu? We can substitute, let's say 1. Sebab satu ni senang kira kan. So substituting 1 to the left hand side, you will get 3. Substituting 1 to the right hand side, you will get, okay, a tadi negative 1 over 4. 1 minus 2 plus 4. 1 minus 2 plus 4. 3. Boleh cikgu itu pun nak guna calculator tak? Just to be careful. Okay. Plus b times 1 is b. C kita tadi 1. So it's b plus c. 1 plus 2 is 3. Okay, so we actually have 3 plus 3 over 4 there. Dan kita bahagi dengan 3. Oh, okay, sorry. C tadi 1 kan? Okay. And minus 1. So, you will get, bila kita kira, you akan dapat B sama dengan 1/4. Saya kira guna kalkulator ni. B sama dengan 1/4. So, dah dapat dah value A, B dengan C. Masukkan je lah dalam jawapan partial fraction kita. A equals to negative 1 over 4 over x plus 2 plus B kita pun 1 over 4 x plus C kita is 1 over x squared minus 2x plus 4. Okey, tapi ni tak cantik. Kenapa tak cantik? Sebab ada fraction dalam fraction. So, kita cantikkan jawapan kita. We use the red. Okay, so dia akan jadi negative 1 over 4 tu kita boleh letak bawah. Okay, plus yang ni kita boleh ikut dia punya denominator. 1 over 4 x plus 1 sama tak dengan x plus 4 over 4? Sama kan? Okay, x over 4 x plus 4 over 4 sama lah juga dengan 1 over 4 x plus 1 divided by x squared minus 2x plus 4. Tapi yang ni pun tak cantik sebab ada fraction dalam fraction. Ingat 4 ni saya kata boleh letak bawah. So, bila kita letak bawah, so kita boleh tulis dia sebagai, instead of macam tu, letak mat, kita boleh tulis dia sebagai x plus 4 over 4 x squared minus x plus 4. Gitu. So, dah dapat jawapan dia untuk partial fraction. Okay. Step dia semua sama saja. First, kita tulis dalam bentuk general form. Lepas tu, kita equate dia punya denominator. Lepas tu, kita compare numerator. Lepas tu, kita substitute value x untuk dapatkan nilai unknown kita. Once dah dapat unknown, masukkan balik dalam general form, then we will get the answer. So, partial fraction ni senang je. Cuma you kena banyak buat latihan lah. Okay, so that is for example 9. Okay, let's look at example 10. Yang ni saya tak tulis dah lah. Saya cuma nak explain saja. So, as you can see, the solution here, 1 minus x squared ni adalah kuadratik. Tapi dia adalah kuadratik that can be factorized. Dia boleh factorize jadi apa? Dia boleh jadi factorize jadi tu 1 plus x, 1 minus x. So, bila dia dah boleh factorize begini, dan dapat begini, so ini bukanlah kuadratik dengan linear dah. Perasan tak dia jadi apa? Dia jadi repeated linear. So, repeated linear, a over 1 minus x plus b over 1 plus x, c over 1 plus x squared. Macam tu. Okay, dan step dia lepas tu semua sama je. Kita equate dia punya denominator dan ni dia terus compare dia punya numerator. Lepas tu substitute values. Value apa yang dia substitute? Dia substitute value 1, negative 1,
Okay, yang ni dia guna cara compare. You juga boleh buat macam I tadi. You substitute any value. Let's say x equals to 0. Any value yang kita belum gunalah kat atas ni. Okay, you akan dapat juga b equals to -1. So itulah jawapan dia. A equals to 4, b equals to -1 and c equals to 5. Okay. Next example. This one adalah partial fraction, improper fraction. So as I said just now, improper fraction kita kena buat long division dulu. So bila dah dapat long division macam ni, barulah kita boleh buat dia punya partial fraction. Tapi kita buat partial fraction ni dekat belah sini je lah. Satu ni tak payahlah kacau. Okay, nanti satu tu kita akan masukkan dalam jawapan akhir. So kita buat partial fraction dekat belah sini sahaja. Okay, dapatkan nilai A and B. Dan dapatlah jawapan.